sini abo festival ang belai ke hambai maru sini organizer rokno Bro Socio Cultural Organization hai kaba BSQ rokno tini oro sini nograyong bai phai sokwaijak sini borong manang President BSQ ni Santi Roy Riang te phai sokwaijak sini Santi Bazar Assembly Constituency South Tripura ni sini Honorable MLA Ata Pramod Riang te borong manang sini oro local norokni jotoni khasuksa sini Honorable MLA borong manang Ata Philip Kumar Riang te phai sokwaijak sini Honorable EM TTIDC ni borong manang Babaranjan Riang te borong manang Honorable EM sini borong manang jak Doli Riang te Honorable MDC TTIDC ni Ata Bhumika Nandariang te Kharoksa sini MDC oro local nino Solendranath bini boktobo chungkhanaka te borong manang sini ex MLA Ata Rajendra Riang te borong manang sini Santi Ranjan Riang Honorable ex Council of Chairman TTIDC te borong manang sini Honorable ex Minister sini borong manang Ata Prem Kumar Riang te borong manang sini Honorable Vice President of BSQ Ravindra Riang IS te oro nograi tongo sini Honorable MD Managing Director Tripura Natural Gas Corporation Limited ni TNGCL Sejukta Suresh Chandra Riang te oro nograi mai phai sokwaijak sini ex President Regional Committee BSQ Nidiram Riang te borong manang sini Para Chaudhary Rajendra Riang te phai sokwaijak amchaini joto okra chakra te media friends rokno bahaino balaikeno hambai maya foro bui suni ongoi te jara Bangla Noboboshono jara palainai khana salcha soni salcha tongkhangkeno Bangla Nobobosho phaitongo Bangla Nobobosho nongai bo balaikeno hambai te kaisa tinini salangkangka jara Christian rokni bagai bahaino Palm Sunday budoi tini Palm Sunday aboni bagai bahaino jotona kha kaham te khulumaya foroi ang asa kokolok sagla sini kebang ma respected dignitaries rok balai valuable speech naraka important kok saka jotona sini society na base klayoi te sini community na base klayoi agami generation na sambahai ke sini abo Bro Socio Cultural Organization e bisingtioi sini community na tei bahike baskanga upgrade khainai bonotoi no sung salaika aboni bagai ang asa kolok jara nagla sini cultural program tongo whole night budai sini cultural program ong night aboni bagai tabo furai sini speech program pai thangkai sini prize distribution ro tongo na aboni bagai ang asa kolok kok thagla taglai bai ingkai bisikai thang aboni sekango sengoma hai program rok sung khailai malaya taglaino sung taglai bengkai 3 boshor choloi tongo BSQ ni bisingtioi buishu festival abo sara Tripura simiya sini Assam state of haino jotonisle boromne तमें आसाम गवर्नमेंट आपनो बेले के रेस्पेक्ट होकर अपने आसाम सरकार ने होंगे बिजु उत्सव अब जतन से कतर आसाम सरकार ने बहाइनो ते सारा Tripura सेने मैक्सिमम कम्युनिटी रखनो बुइसु पालाइले दंगो मियाफ्रो Tripura कम्युनिटी ने होंगे 23rd बुइसु उत्सव अब करबोगो बर खलाइजाखा आरो सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बो थांगो तेसिने ऑनरेबल EM साहेब दंगो आं निजे बो थांका तिनि बहाइनो साकमा रखनि 4 days नि बगै तिनि बरकने बुइसु अब तिनि उद्बोधन होंगो साब मनुगो सारा Tripura अब बुइसु अब पालाइजागै दंगो अब नि बगै
जों बेलाय केना तंथको अबहाय सिनि तमहेन ओन कम्युनिटी ने ओन ट्रेडिशनल जे सिनि कल्चर जे सिनि हुकुमो मुकुमो आबनो जों बसकांगो राखबै नमा थांनाय जरा फ्रम द बिगिनिं अब बुइसु पालायनाय बागै जरा इनिशिएटिभ नानाय रखना आं बेलाय केना एप्रिशिएट मा खालायो आं बेलाय के पर्सनली आं हामबाया फरो ताकलायनि बा दिनैनि अ बुइसु सिने फेस्टिवल आबनो ऑन बिहेव सिने TRP and PTG डिपार्टमेंट ने अंगई हैकबर सिने स्टेट गवर्नमेंट ने अंगई दिनैनि अ प्रोग्राम ने पर्पस डिपार्टमेंट ने सिने डिपार्टमेंट ने अंगई 1,50,000 आं डिपार्टमेंट ने अंगई दिनैनि प्रोग्राम ना स्पॉन्सर खायनाय आबो सिनि प्रपोजल लेटर बो सगैजाक आनि डिपार्टमेंट ने थानेबो आबनो स नरनि प्रोग्राम पाइमाने यागोलना जों आबनो सैंक्शन खायै सिनि ऑफिस खलो कांकांकाय जों आबनो इनिशिएटिभ नावै नरकना नरनि थानेबो आबनो जों याफारि देनाय ठीक ऐसाको कांकाय ताजिंगा सिनि ऑनरेबल EM साहेब ते MLA साहेब रगो बलायखाना आ टॉपिक ना इंपोर्टेंट हुई साइ थांलायका सिनि तमायहेन ड्रग्स आबनो सिनि सोसाइटी ने बिसिंगा आबनो स्टॉप मा खायनाय आबोनि पर्पस PTG डिपार्टमेंट ने अंगै जरा NGOs तंगाय र बा BS को फनो नरखनो आबनो इनिशिएटिभ नावै मानो जे ड्रग्स आबनो मथांगा ने बागै एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम आबो खलायथानेबो सिनि डिपार्टमेंट ने होयते फाइनेंशियल आबनो जोंनो रखनो जों सुबानाय जरा NGO तंगाय र स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तंगाय र बा यूथ ऑर्गेनाइजेशन तंगाय र जदि आबनो इनिशिएटिभ ना खांकांकाय प्रपोजल डिपार्टमेंट ने थानेबो रिखांकाय जों आबनो ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट PTG डिपार्टमेंट ने अंगै जों आबनो नरकनो सुबानाय ने बागै जों साइ दखनाय तागलायो बेलायखेना सिने गुड न्यूज PTG डिपार्टमेंट ने बागै राज्य सरकार ने होयते जों सिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जों बेलायखेना हामबाय मारुओ तागलायनो हायेस्ट त्रिपुरानि इतिहास ब्रू कम्युनिटी रखने फेयर फेस्टिवल ने बागै हैकबा ब्रू कम्युनिटी रख फेस्टिवल खलायथानिबो स्टेट गवर्नमेंट ने अंगै बजेट नारजाखा 12 लाख हैकबा 12 लाख टाका अब ताकलायनो जतनिसरे गोबां लाइ थांजानि सोलाय सो अब सिने PTG डिपार्टमेंट ने जे सिने कल्चरल प्रोग्राम खलायथानिबो जों अबने फान्न अबने पर्पस जों यूज खलायमानाय ते गेसे जों इनिशिएटिभ नावन नाना बागै जों वान सगलायजा जरा सिने हजागिरि डांस खायनाय र बा हजागिरि डांस पार्टिसिपेट खायनाय र जों होल स्टेट नि बिसिङावनो एभ्री डिस्ट्रिक्ट वाइज जों कलेक्टिभ खालायो जों बरकना सिने डिपार्टमेंट होयते स्मॉल कुपन जों बरकना चुबानाय बागै बा असिस्टेंट दोनाय बागै आबो सिने डिपार्टमेंट होयते बसकांगो जों सालायनाय बागै जों एजेंडा नारकजाक दंगो ते गेसे गांगाय सिने present financial year जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होयते जों रिसेंटली जों तमायहेन विभिन्न डेवलपमेंट एक्टिविटीज ने बागै जों फंड मानजाक दंगो आबो बहायनो कांचनपुर सब डिविजन ने बागै बा कांचनपुर विधानसभा एरिया ने बागै सिने खाकसां खुम्बादे ना तामजने कायसिया प्राइवेट स्कूल दंगो आ प्राइवेट स्कूल न सिने PTG डिपार्टमेंट होयते न संबरंगना स्कूल मेंटेनेंस खायने बागै 50 लाख ऑलरेडी सैंक्शन खायजाक आबो कयेक दिन बिसिङानो फंड रिलीज खायनाय आ खाकसां खुम्बा जे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल तमाने आबोने डेवलपमेंट पर्पस आबोने यूज खायजाक ना ते कैसा गांगाय त्रिपुरानि इतिहास जों अमनो पहिला PTG डिपार्टमेंट सिने यागो साल गदुंमा सिने यागा तंमानि बिसिङाव फनो जों अमो हाई स्कीम जों मान्याखौ दाबो सिने PM जन्म नमानि बिसिङो मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर हैगबा MPC सिने सारा त्रिपुरानि बागै 50 टा जों प्रपोजल रहरमानि बिसिङो थांनाय अर्थ बोसोर जों 30 टा सैंक्शन मानखा दाबो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होयते जोंनो तमायहेन इंस्ट्रक्शन खायजाका 50 टानो सैंक्शन मानखा 50 टानो टेंडर प्रोसेसिंग खायो आबोनि वार्न आबोनो स्टार्ट खायनानै ते फंड इमीडिएट बरक जोंनो रिलीज रहनाय मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर अब 50 टा सिने रियांग हैबिटेशन
Bru community ni bisingo ba bru community bisingo no abo multi purpose community center khlaijak nai aro jaga ba Ongobadi center tongnai primary health center tongnai ba abone kaisa sikonsan ini 100 seat ni khlai aro conference hall khlaijak nai aro water ni facility tongnai toilet ni facility tongnai bebak electric facility tongnai abo hai khlai 50 ta multi purpose community center khlaijak kha abone bagai jong government of India na belai kana hambai maru tabuk sung in total sine PM janma nomane bisingo 23,000 within 3 years ne bisingo ba 2 years ne bisingo 2 years ba 3 years running asune bisingo no sung 23,000 in Sarati Pravo Pakar Nox namane bagai jong sanction manka keboba aba first installment complete keboba second installment complete keboba third installment complete jara geotagging khaye kam paijak rok kangkai barak third installment complete dongkha ba second installment complete dongkha tak maximum no sung chini thanibo 23,000 sung puila sanction man thanibo asal jarate samang khaijak tongo chini PTG department chini yago man manibo abo kaisa chini live mate itihas kintu PM janma nomnani sekango every year only 200 300 hekabar 3.5 hekabar 2.5 asal semester pakar nok tangan ebagai fund mano te sanction rejago kintu PM janma nongoi tabo Sang within 3 years ne bisingo sang prai 23,000 ni sakawo sang house jara eligible tongnai rok jara needy family jara income ni kono lama kore BPL category ontodoy category borok ni bagai pakanok tangai tongo ebong baki jesini census khlaye jara sanction manyako ba jara tamahin pakanok tangan bagai jara fund phaya koro borok na bahaino bas kang sini of present financial year no sini government of India hakaba tribal welfare department by jeng kok salai tongo baki immediate abo jeng sanction money thangnai